नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं पारुलकोट क्षेत्र पखांजूर में यहाँ पे जन आंदोलन और रैली निकाला जाएगा। इसलिए दोस्तों ये रैली निकाला जा रहा है क्योंकि जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ में पारुलकोट क्षेत्र पखांजूर में सभी हिंदू भाइयों के द्वारा यहाँ पे जन आंदोलन किया जा रहा है। इसमें बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और इस आंदोलन में भाग लिए हैं। বাঙালি হিতৈষী আমাদের সবার প্রিয় বড় সুন্দর সরকারজি, আপনিও মঞ্চে চলে এসুন। আমাদের রিটায়ার্ড শিক্ষক আমাদের মাঠের ভিতরে প্রবেশ করবে, তাদের বসানোর একটা সুব্যবস্থা ব্যবস্থা করা হয়। তাই আমাদের ভলেন্টিয়ার হয় ভিডিও করে স্কুটি সুরেন থানা পঙ্কজ রাম লাল্টু অনিল সবাই মনোজ ছোটু রাজু। বন্দে বন্দে জয় হিন্দ, বাঙালি একতা, বাঙালি একতা। আমাদের জগন্নাথ থেকে আগত শ্যামপুর দাদা, আপনাকে অনুরোধ করবো আপনি মঞ্চে চলে আসুন। জগন্নাথ থেকে আগত আমাদের শ্যামপুর দাদা। सम्मानीय स्वपन तरोदार दादा और श्याम तिवारी भैया, आप जहाँ कहीं पर भी हो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। स्वपन दा और श्याम तिवारी भैया, आप जहाँ कहीं पर भी हो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। इसके बाद मैं पुनः एक बार श्री रूप सिंह पोटाई, केवली दुरेटी दीदी, मनीष बिहारी जी, लक्ष्मण मंडावी भैया, शालिग्राम जी, राजेश दुरेटी जी, सियाराम गुरु जी, सोहन निचामी जी, मनोहर कमेटी जी, राम साय सरपंच मंडागांव, मैं आप सबसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप जहाँ कहीं पर भी हो इस मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अष्टाशी থেকে রঞ্জিত ঠাকুর, আপনি যেখানে থাকুন না কেন মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করুন। পিবি অষ্টআশি থেকে রঞ্জিত ঠাকুর। दीपू दीपंकर राय, भाई दीपू, बीबी नंबर 28, তুমি যেখানে থাকো না কেন তুমি মঞ্চের সামনে চলে আসো। जोरदार तालियों के साथ रूप सिंह पोटाई का स्वागत, जोरदार तालियों के साथ रूप सिंह पोटाई जी का स्वागत। आइए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंच पर आकर विराजे रूप सिंह पोटाई। পরিমল মন্ডল, কাকু পরিমল মন্ডল, পিবি 28, আপনি যেখানে থাকুন না কেন মঞ্চে চলে আসুন। পিবি 28
ফটো নিলে আবার লোক তুমি যাবে না, ফটো মোবাইলে তুমি আমরা যদি মানুষ হই, আমাদের সঙ্গে যদি মানুষের রক্ত হয়, তাহলে আমাদের আরেকজনের কান্ড দেখে, আরেকজনের দুঃখ দেখে আমাদের দুঃখ হওয়া দরকার। তাই ওদের দুঃখ দেখে আমাদের মনে ব্যথা লেগেছে। তাই আজকে আমরা সর্ব হিন্দু আজ এক মঞ্চে বাংলাদেশের কট্টরপন্থী বিরুদ্ধে বিশাল মিছিল করছি। আজ যদি বলি এই আন্দোলন করে, এই সভা করে আমরা কি পাচ্ছি, তাই আমি এই মঞ্চের থেকে বলতে চাই, আজকে এই আন্দোলন, এই সভা করে আমরা পাচ্ছি একতা। আজকে এই সভা করে আমরা ছত্তিশগড়ের হিন্দু পালনকোটের বাঙালি একতা পেয়েছি। তাই সেই একতার জন্য একবার জোরদার তালি হয়ে যাক। আমাদের মাঝে কোন জাতি ভেদাভেদ নেই, কোন ভাষা ভেদাভেদ নেই, আমরা সবাই এক। কিন্তু এমন সময় আসে আমাদের ভিতরে এমন ষড়যন্ত্রকারী লোক আছে যারা চায় আমরা যেন এখানে ভালোভাবে না থাকতে পারি। তাই আজকে মঞ্চের দিকে জানিয়ে দিচ্ছি, যদি এমন কেউ ভাবনা রাখে তাহলে সেই ভাবনা রাখাটা ভুল হবে। কেন কি আমরা সবাই এক, আমাদেরকে ভাগ করতে পারবে না, আমাদের তাকত থেকে বন্দী করতে পারবে না। তাই আজ এই মঞ্চের দিকে আমরা যে নিয়ে যাচ্ছি মন ভরা ভালোবাসা। বিশ্ব নিয়ন্তা, বিশ্ব মালিক, পরম করুণাময় জগৎ পিতা শ্রী হরি স্মরণ করবার আমি প্রথম ধরে নেই। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আজ এখানে উপবিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং এখানে শুধু বাঙালি সমাজ না, এখানে আদিবাসী সমাজের মুখ্য অতিথি যারা আছেন তাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজ আমার একটা বিশেষ আনন্দের দিন যে বড় দুঃখ আছে, কিন্তু সেই দুঃখের ভিতরে যে আনন্দ, সে আনন্দ যে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে এদেশের আমরা এসেছি, আমরা বাঙালি, আমরা আদিবাসী সকলে একত্রিত হয়ে আজ অবমাননার যে অত্যাচার তার জন্য আমরা প্রতিরোধ করতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের বড় গর্বের বিষয় যে আমরা তার প্রতিরোধের জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং এখানে করে নেই। একটা আনন্দের বিষয়, এ পর্যন্ত কিংবা বিজেপি কিংবা কংগ্রেস এসব ভুলে গিয়ে আমাদের হিন্দু, আমাদের বাঙালি এই মনোভাব নিয়ে আমরা এখানে সকলে একে অপরের ঘাড়ে ঘাড় দিয়ে এখানে আছি। আমাদের বিরাট আনন্দের বিষয়। আমি সকলকে আমার প্রণাম জানাই। এমনি ভাবে যতদিন এখানে পাচ্ছি এই আদিবাসী, বাঙালি কিংবা কংগ্রেস কিংবা বিজেপি সকলে এমনি একমত হয়ে একসাথে আমরা থাকতে পারি। সকলকে আমার প্রণাম জানাই। আমি সময় যাব না, বিশেষ করে ধরিত্রী মাতার ছায়া ধরে আমরা এখানে বসে আছি। আপনাদের জন্য যে প্রয়োজন ছিল বসার আসন, যে ছায়া সুনিবিড় ভাবে আমাদের করার প্রয়োজন ছিল সেটা করতে পারিনি। আপনারা দূর দূর থেকে এসে এই কষ্ট করে এসে যেভাবে কষ্ট ভোগ করছেন, রোদের ভেতরে বসে আছেন, সকলকে আমার প্রণাম জানাই। আমি জানি সকলের এই রক্ত আছে, বিদ্রোহ রক্ত আছে, তাই সকলে সেই বিদ্রোহ করার জন্য এখানে সকলে উপস্থিত হয়েছেন। আমি আমার মঞ্চে উপস্থিত অন্য ব্যক্তি, দূর দূর থেকে আগত আমাদের ধর্মগুরু তথা আদিবাসী সমাজের ভিতরে ধর্মগুরু যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকে সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমি আমার দু কথা এখানে রাখছি।
हरि बोल। भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू समाज की, आदिवासी समाज की, सर्व समाज की, यहाँ बैठे सभी संत समूह, आप सबका भी एक बार अपने अपने के लिए जयकारा करिए। और अपने आप को और यहाँ पे बैठे इस हमारे शहीद इस पारुलकोट के ऐसे शहीद भाऊ गेल सिंह के पावन धरती पर आज बड़े दुख के साथ सर्व समाज और हमारे प्रदेश के ब्रह्म समाज के बैनर तले हम सब ने आज जो हमारे हिंदू समाज पर जो हमारे बीच में जो बांग्लादेश में हमारे समाज के बीच हुआ, इसलिए आज सबने आप इस पावन भूमि में उपस्थित हुए हैं। ऐसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भैया मनोज मंडल जी और हमारे बीच में आप सबके इस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे सनातन धर्म को प्रचार प्रसार और सेवा देने वाले ऐसे हमारे गोसाई, हमारे मैं उनको पूज्य नहीं मानता हूँ, ऐसे हमारे परमादरणीय गोसाई रवि गोसाई जी और सम्मानीय यहाँ पे भूतपूर्व तो हमारे बीच में विधायक जी हैं, बड़े भैया अरूप डांग जी, बड़े भैया दत्तू पवार जी और सम्मानीय मंच और सर्व आदिवासी समाज, सर्व समाज, यहाँ पे ब्रह्म समाज के उपस्थित सभी को प्रणाम करते हुए आप सबको हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आज ब्रह्म समाज और हिंदू समाज के जो हमारे बांग्लादेश में हमारे भाई लोग हैं, उन पर जो हमारे बीच में हो रहा है, वो चीज के लिए आज आपने अपने समाज इस पृथ्वी में जहाँ जा रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, वो हमारे हिंदुओं पर कैसे हो रहा है, इस चीज का आज पारुलकोट के पावन भूमि से आपने पूरे बांग्लादेश को दिखाने का प्रयास किया। इसके लिए आप श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार पूरे पखांजूर क्षेत्र के इस विराट स्वरूप से चाहूंगा जरा मुठ्ठियां बांधकर, और खासकर मेरी माताएं जो आई है, मातृ शक्ति माँ दुर्गा की जो वाहिनी है, जरा मुठ्ठियां बांधकर दोनों भुजाएं खड़ी करें, जोरदार जय घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की, और जरा आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाज के प्रमुख, धार्मिक समाज के आध्यात्मिक जगत के आए हुए प्रमुख जन, पूरे क्षेत्र से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से आए हुए यहाँ पर इस विराट स्वरूप में विराजमान माँ भगवती के रूप मातृ शक्ति माताएं और हमारे सभी हिंदू वीर, एक बार आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए और एक आह्वान पर अपना काम काज बंद करके, दुकान खेती बाड़ी बंद करके अपने देश और धर्म के लिए इकट्ठा होने वाले आप सब लोगों का एक बार जोरदार स्वागत होना चाहिए। अपना स्वयं स्वागत तालियां बजाकर आप करें। सदा से हमारे देश में ऋषि मुनियों ने कहा, हमारे आजादी के वीर सिपाहियों ने कहा कि जब
एक संकल्प लेकर के जाना है कि अब आगे नहीं होगा कहते बचाना, ये कहना आज से जब भी होगा हम इकट्ठे होंगे, तो ऐसे ही इकट्ठे होंगे, इससे ज्यादा इकट्ठे होंगे। हमारी एकता ही जवाब है, हमारी एकता ही परिचय है, हमारा एकता ही विजय है, हमारा एक ही परिचय है। हिंदू हिंदू एक रहेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे और अपने भाइयों के अन्याय को भी नहीं सहेंगे, ये हमारा नारा होना चाहिए। चाहे लोग जिहाद के नाम में बांटने वाले लोग हो, चाहे भगवान के नाम में हमारे भोले भाई आदिवासी भाई बहनों को बांटने वाले लोग हो, चाहे जातिवाद के हमें नाम पहले बांटने वाले लोग हो, उनका मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा हम एक हो गए हैं, अब हमें बांटने का प्रयास मत करना। आज ज्यादा बोलने का समय नहीं है, मुझे पता है मेरे समाज के सभी प्रतिनिधियां हैं, एक संत होने के नाते अपने मन की पीड़ा, अपने मन की वेदना और अपने मन की खुशी को आपके सामने रखना चाहता था, और वही कहने के लिए इतनी दूर से आया। मैं पठानकोट क्षेत्र और समस्त हिंदू समुदाय को ये कहना चाहूंगा कि हमारा धर्म कभी घटता नहीं है, हमारा धर्म घटता नहीं है, हमारा धर्म बढ़ जाता है। वो बांटे हुए समाज को जोड़ ले तो सारी समस्याओं का अंत अपने आप हो जाएगा। एक पहलवान की शादी हुई, वो पहलवान घर में उदास बैठा था, उसकी पत्नी ने कहा भी उदास क्यों बैठे हो, कहा जवान था, दंड बैठक करता था, पहलवानी करता था, खेत में जाके झटका मार के पेड़ झुका देता था, आज बाल भी नहीं छुटी, इससे उदास हो गया। पत्नी ने कहा था चल के मुझे तो दिखाओ वो कौन सी पेड़ की डाल है। जब पहलवान चला, पीछे पत्नी अपने दो हट्टे कट्टे बच्चों को लेके चली और खेत में जाके पहलवान ने पेड़ के डाल को झुकाया। पत्नी ने अपने बेटों को कहा अपने बाप का साथ दो, पहलवान के साथ दो हट्टे कट्टे जवान बेटे जब बाल में लटके तो डाल टूट के गिर गई। पत्नी ने कहा पुत्रो राम, तुम्हारी ताकत कहीं गई नहीं थी, ये दो बेटों में बट गई थी। वाले हम लोग नहीं है। अंत में इतना ही कहूंगा, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि और लोग मुझे और सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं पता है आज नहीं सुनाऊंगा। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, देखो मीडिया के लोग भी है, यहाँ पर मेरे मीडिया के साथी है, यहाँ पर विभिन्न संगठन के लोग हैं, यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी उपस्थिति को देखकर उनके छाती में सांप लग रहा होगा, उनको एक जवाब देना चाहता हूँ। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है, यहाँ कोई नेता भी है, कोई नहीं आया है, यहाँ शाश्वत सनातन धर्म के लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए एक बात कह देना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरज बदलनी चाहिए, पेड़ पर्वत सी हुई अब निकलनी चाहिए और इस पठानकोट के हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। समाप्त कर रहा हूं, लेकिन एक वचन लेके जा रहा हूं, पठानकोट क्षेत्र के जितने गांव के लोग आए हैं, मैं एक अकेला ऐसा संघ हूं जहां मैं हर गांव में जाने को तैयार हूं। गांव गांव में जाकर रखिए, गांव गांव में जाकर रखिए, गांव गांव में हवन चला
বাংলাদেশের মানুষ বাঙালি, মহারাষ্ট্রের মানুষ মারাঠি, গুজরাটের মানুষ গুজরাটি, বিহারের মানুষ বিহারি, কিন্তু বাস্তবে আমরা সনাতনী হিন্দু। আমাদের এখন একত্র হতে হবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা, আসুন আমরা এখন সেনা তৈরি করি। দরকার হলে ওরা আবার সেনা আমরা আগামী দিনে সনাতনী হিন্দু থেকে তৈরি করে এদের সঙ্গে কঠোরপন্থীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত নিতে আমরা প্রস্তুতি। আমাদের মাতা বোন তাদের রক্তদায় হাত দিচ্ছে, তাদেরকে ভারত ভূমি থেকে আমার দরকার। এখন আগামী দিনে সনাতনী হিন্দুরা তোমাদের কঠোরপন্থীকে সিনেমা দেখাবে, সিনেমা দেখার জন্য তোমরা তৈরি হও। ভারত মোহাম্মদেও যারা আজকে আছো, তারা যদি আমার মা বোন হিন্দু জাতি ভেদে কখনো সরকারের চেষ্টা কঠোরপন্থী করে, আমরাও সশস্ত্র হয়ে সেনা তৈরি করে তাদের সঙ্গে লড়ার জন্য তৈরি। अंदर में नदी पे खड़ा है, लेकिन भारत सरकार उनको भारत पे एंट्री नहीं दी। उसमें छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्ची, बूढ़ा थे, हमारा काका थे, माँ थी, लेकिन भारत सरकार दरजा बॉर्डर खुले नहीं। मजबूरन उन लोग को अपोज जाना पड़ा। हाँ, उनको সবাইকে আবার ঘরে ফিরে যেতে বলেছে। আজ বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, এর জন্য দায়ী কে? আমরা তো ভারত বিভাজন চাইনি। যারা আমরা স্পষ্ট ভাই, 1947 সালে যখন দেশ ভাগ হয়, তখন আমরা কি দেশ ভাগ চেয়েছিলাম? বলুন কাকারা, আপনারা কি চেয়েছিলেন? চাননি। এই ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ রক্ত দিয়েছে, বলিদান দিয়েছে, তার বিনিময়ে কিচ্ছু পায়নি। পরাধীনতা দেশ স্বাধীন হয়ে যায়, সেই স্বাধীন ভারতে পাকিস্তানের নির্মাণ হলো। আমাদের মতামত দেওয়া হলো না। যখনই পাকিস্তান নির্মাণ হলো, গ্রামের পর গ্রাম হিন্দু গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। এক রাতে নোয়াখালীতে 10,000 হিন্দুকে কতল করা হয়েছে। আপনারা কি জানেন? জানেন না। কি ভয়াবহ অবস্থা! এই পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী? তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সেই दोस्तों अभी ये रैली निकलने वाला है। हम लोग पहले से बाहर आ चुके क्योंकि अंदर इतना भीड़ है, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा था, तो हम जल्दी से बाहर आ गए हैं। आप लोग को देखते रहिए दोस्तों, थोड़ी देर में यहाँ पे इतना भीड़ हो जाएगा कि यहाँ पे चलने के लिए भी जगह नहीं होगा। अभी सब लोग एक एक करके बाहर आ रहे हैं। अभी जो रैली निकलने वाला है, ये रैली इतना बड़ा होने वाला है कि आप लोग वीडियो में देखते रहिए। আমরা এখান থেকে মিছিলে বেরোবো। আপনারা সবাই সারি সারি লাইন দিয়ে মিছিলে একত্র হয়ে শান্তিপূর্বক আজকের এই আন্দোলনকে সাফল্য করবে। ব্যানার হাতে থাকবে, পোস্টার হাতে থাকবে, আর এই হিন্দু একটা দেখাইতে দেখাইতে আমাদের এই মিছিলকে সফল করতে হবে। সবাই যাবেন না। আর সবাইকে অনুরোধ, কেউ মিছিল ছেড়ে ঘরে যাবেন না। আসুন আমরা একত্র হয়ে এখন মিছিলে বেরোব। সবাইকে অনুরোধ, মিছিল নিয়ে এখন আমরা পাখানজোরের একটা পরিক্রমা করে তারপর এসডিএম সাহেবকে জ্ঞাপন দেব। হাতে পোস্টার, সামনে ব্যানার নিয়ে আমরা মিছিলে যাব। মনোজদা, হ্যালো হ্যালো, মিছিল ছেড়ে কেউ
এদিকে ওদিকে যাবেন না। সবাইকে অনুরোধ এই মিছিলে এক লাইন দিয়ে হাতে পোস্টার ব্যানার নিয়ে বলো ভারত মাতা কি, বলো ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে, হিন্দু একটা, হিন্দু একটা। আমাদের যারা যারা এসেছে আমাদের ধন্যবাদ। এই মিছিলে যারা অংশগ্রহণ করতে বলো ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে বন্দে। তারপরে আমরা এখান থেকে বাড়ি থেকে প্রস্থান করবো। देश का संकट भागा है, देश जगेगा। भारत माता की रैली ठीक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश हिंदुদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করো, বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার চলবে না, চলবে না, চলবে না। বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতি
সবাইকে নিবেদন করছি মঞ্চে চলে আসবেন। আমাদের মিছিল এখন শেষ। এরপরে